200 ka mga indigenous people sa Manolo Fertich ni salmot sa ika-26 nga Indigenous Peoples Month ug Indigenous Peoples Right Act commemoration. Nisalmot sa gipahigayong 26th Indigenous Peoples Month ug Indigenous Peoples Right Act commemoration ang membro sa Talaanlig Tribe sa Barangay Lindaban nga si Gracelyn Dayaon. Bitbit ni Gracelyn ang giluto nga inurap ha ka mais kun corn soup aron ipasigarbo ipakita ang ilang lumadnong pagkaon sulod sa Municipal Gymnasium sa Barangay Tangkulan Oktubre 25. Gawas sa inurap ha ka mais, bida usab ang nilungag nga saging ug lutya, puto kun pais nga gama sa mais, ginataang pako, adobo dakan ug sinugbang tilapia. Alang sa tanang mga IP nga pariha nako dapat ikapasigarbo nato ang ato ang pagkaato ikapasigarbo nato atong kaugalingon nga IP ta ug unsa ato ang products ug unsa ang ato ang talent dapat ipakita sab nato sa kadaghanan. Usa ka tinguha nato mao ang pag-commemorate no sa IFRA law under number sa 8371 pagkamugna nga dunay gitawag nilang pag-ila, no? Pag-ila sa mga IP community sa tibuok nasod. Busa dinhi sa lungsod sa Manolo Fertich, usa sa atong gitinguhaan ni nga may unify nato ang tulo ka tribo. Inipadayag usab sa ilang accomplishment report ang mga barangay IPMR o gidungog ni Mayor Rogelio Enquinio ang ilang gipadayag nga mga panginahanglanon. Ato paningkamutan, next year, ako hayuon ang mga barangay captains, no? Ang kahinan ng mundo, ang atong IPMR, kaya aron doon na po yung mga kalihukan, mga himong ninyo, diba? Ang lungsod sa Manolo Fertich, ikan sa akong pagkamayor sa unang panahon, hangtod, lipunin si Vice Provost Clive Kinyo sa mayor din hangtod karon ni balik ko. Kahatag ng kung gitawag na ito barangay 8 para dapat inyong magamit sa inyong paglihok-lihok diha sa inyong barangay being representative sa itong eksulungan. Espesyal nga bisita sa maong kalihukan si Bukidnon Vice Governor Clive D. Quinio isip keynote speaker. Nakita sa Vice Gobernador ang hugot nga panaghiusa ug pagtambayayong sa mga bai ug dato ug mga kaigsuonang lumad. Dili kita mabuhi nining kalibutan hangtod sa hangtod. Tungod kay ang tanan aduna kayo'y utlanan. Apan sa atuang pagpuyong ibabaw ning kalibutan, pwede kita makahimong og mga ligasiya. Ligasiya nga maangat ang atong pinalanggang Manolo Fertich sa estado nga diin ang atong mga apo sa apo ug mga sumusunod pa nga mga henerasyon makaingon nga salamat sa akong apuhan kay tatay ug nanay kang bai ug dato kay nindot malambuon madagway ang lungsod o basin papuon dakbayan sa Manolo Fertich. Lakip sa nitambong sa kasaulugan sila si Vice Mayor Rinaldo L. Bagayas Jr., MLGOO Cherry Lafuente, Councilor Elzevier Dagunlay ug Councilor Junidini Artajo kauban ng pipila ka personahe gikan sa Alternative Learning System Education Skills Training. Mayra Madronero, Barog, Manolo Fertich.